فیضان اولیاء زندہ باد۔ سنی اسلامک ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامع حضرات، اب یہ بیچارے پہ مجھے ترس آنے لگا ہے، اور جب میں اس سے بات کرتا ہوں تو مجھے بڑی ہنسی آتی ہے، کیونکہ جتنے بھی حوالے اس نے مجھے دیے تھے الحمدللہ میں نے اس کو ساری تحقیق کر کے ایک ایک کر کے سارے حوالے کو میں نے جھوٹا ثابت کر دیا ہے، اور اب یہ اتنا مجھ سے خواب کھانے لگا ہے کہ نمبر بھی بلاک کر دیا اور واٹس ایپ پر بھی بلاک کر دیا۔ اب شاید ہی اب اس سے کبھی بات ہو پائے گی میری۔ آخر کار ایک حوالہ اس نے اور دیا تھا، تو الحمدللہ میں نے اس کو بھی باطل ثابت کر دیا، لیکن وہ ہر دھرمی پر اڑا ہوا ہے تو مان نہیں رہا ہے، تو مجھے بس آپ کے سامنے یہ حوالہ جھوٹا ثابت کرنا ہے۔ اب وہ تو نہیں مانے گا، اس کے اوپر تو مہر لگ چکی ہے۔ اب دیکھیے، میں یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں، اس نے یہ اسکیم بھیجا تھا، اور اس میں یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معاویہ کو میرے ممبر پر پاؤ تو قتل کر دو، ٹھیک ہے؟ یہ اسکیم دیکھ لیجیے آپ، اور یہ جھوٹی حدیث ہے، یہ گڑی ہوئی ہے۔ ایک معاویہ تھا جو منافقوں کا سردار تھا۔ آئیے دیکھیے، میں نے اس کو یہ حوالہ بھیجا بھی تھا، آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کو کیا ہے، ہر دھرمی کرنا ہے، ماننا نہیں ہے، تو وہ نہیں مانا۔ اور جو میں نے اس کو دیا تھا وہ بھی آپ دیکھ رہے رائٹ سائڈ میں، ٹھیک ہے؟ اب میں اس کی جو دلیل، پہلی بات تو یہ حدیث جھوٹی ہے، اس کو حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 91 پر آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں، اس حدیث کو حافظ ابن کثیر نے جھوٹی کہا ہے، ٹھیک ہے؟ اب مان لیتے تھوڑی دیر کے لیے اس کی حدیث صحیح بھی ہے، تو بھی یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے نہیں ہے، بلکہ ایک منافق تھا جو منافقوں کا سردار تھا، اس کا نام معاویہ تھا، اور اس نے قسم کھا رکھی تھی کہ ممبر پر بیٹھ کر وہ پیخانہ کرے گا، یعنی قضائے حاجت کرے گا، جیسے کہ آپ میری دلیل میں دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آئیے دیکھیے، میں دونوں حوالے کو زوم کر کے دکھاتا ہوں، اس کا بھی اور میرا بھی۔ اس میں دیکھیے، اس میں بھی معاویہ کا نام ہے اور قتل کرنے کا نام ہے جو اس نے مجھے بھیجا تھا، اور جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس میں بھی معاویہ کا نام ہے، لیکن قضائے حاجت کرنے کا، لیکن اب دیکھ سکتے ہیں کہاں پر، ممبر پر، یعنی دونوں میں ممبر کا نام ہے اور دونوں میں ہی معاویہ کا نام ہے۔ تو اس میں تاریخ اسلام جو میں نے لگایا ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 313، آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں معاویہ نام کا ایک شخص ہے جو منافقوں کا سردار تھا، اس نے قسم کھا رکھی تھی کہ ممبر شریف پر بیٹھ کر قضائے حاجت کرے گا، ٹھیک ہے؟ یا تو اس میں بھی یہی بات ہے کہ معاویہ کو ممبر پر پاؤ تو قتل کر دو، یعنی سمجھ رہے ہو، قضائے حاجت کرنے کی قسم کس نے کھا رکھی تھی؟ معاویہ نے۔ وہ کون تھا؟ منافقوں کا سردار۔ آپ دیکھ سکتے ہیں تاریخ اسلام صفحہ نمبر 313، میں نے جو حوالہ لگایا ہے، یعنی اس نے جو بھیجا ہے وہ جھوٹا حوالہ ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے تو وہ حدیث جھوٹی ہے، وہ حدیث ثابت بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ حدیث ثابت بھی ہے تو بھی وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے نہیں ہے، بلکہ وہ منافق تھا، منافقوں کا سردار تھا، جو معاویہ بن تبوا تھا، ٹھیک ہے؟ وہ اس نے قسم کھا رکھی تھی کہ ممبر پر بیٹھ کر پیخانہ کروں گا، اسی لیے اس کے متعلق فرمایا گیا کہ معاویہ کو ممبر پر پاؤ تو قتل کر دو۔ تو یہ بالکل ہی جھوٹی بات ہے، جھوٹی اس کی جو دی ہوئی دلیل ہے وہ جھوٹی ہے، سراسر جھوٹی ہے، اس میں کوئی بھی سچائی نہیں ہے۔ آپ اسکرین شاٹ میرے بھی حوالے کا مار لیجئے اور اچھے سے پڑھ لیجئے، دیکھ لیجئے، اس میں رومن میں بھی لکھا ہوا ہے، پوری ڈیٹیل لکھا ہوا ہے، اور سہران بھائی نے میری بہت ہیلپ کی، اور مجھے نہیں لگتا یہ ارشد راج جی اب نیکسٹ ٹائم مجھ سے کبھی بات کرے گا، اس نے مجھے ہر جگہ سے بلاک کر دیا ہے۔ تو آڈیو تھوڑی لمبی ہے تو میں اس کو تبصرہ ہی ہو گیا 5-6 منٹ کا، تو تھوڑی سی آڈیو رکھا ہوں، اس کے بعد پھر آگے اس کا پارٹ 2 اور بناؤں گا، یعنی اس کا اسی آڈیو کا ایک اور پارٹ بناؤں گا، اللہ پھر اس میں کیا بات چیت ہوئی اور اس کے متعلق پھر اس میں حوالے دی جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ، دعا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں، کیا حال ہے سمیر رضا صاحب قبلہ؟ نہیں بھائی، میں سمیر رضا نہیں، سمیر شیخ رضوی۔ ہاں ہاں، سمیر شیخ رضوی کہہ لو۔ اور بولو۔ ہاں بھائی، کیا ہوا؟ کیوں پریشان ہوتا بھائی آپ؟ فون کیوں نہیں کر رہے ہو تم؟ کیا ہوا؟ کیا وجہ؟ تو ارے پہلے میرے بتا بھائی، دو، خالی وجہ بتا دو، پھر میں دوبارہ تنگ نہیں کروں گا۔
हाँ, वजह बता दो, दोबारा तंग नहीं करूँगा। वजह ये है मेरे भाई, अभी मैं थोड़ा सा बिजी हूँ इन लोगों के चक्कर में, अभी धीरे धीरे नंबर लग रहा है सबका। अरे तो मैं अकेला हूँ, मैं किसी से बात नहीं करवा रहा हूँ। मैं बोला भी आपको, कोई लाइन पे रहा तो मैं सामने से बोलता हूँ कि हाँ सादिक भाई है। नहीं वो बात नहीं है, नहीं वो बात नहीं है, तुम्हारी बात में कोई दमी नहीं है तो तुमसे क्या बातें करूँ। क्या मैं सब तो दलील तोड़ दी आपकी मैंने, क्या बचा है? ख्वाबों में ख्वाब जी रहे हो क्या? अच्छा, वो जो अरबी की इबारत लाए थे तुम, कौन से? माविया को मिंबर पर देखो तो कत्ल कर दो, वो भी झूठी साबित कर दिया मैंने तुम्हें। कैसे साबित कर दिया? क्या साबित? कहाँ उसने तुम्हारी दलील में कहाँ है? अबू सुफियान क्या मुआविया है ना? कहाँ है? खाली माविया नाम के कितने लोग हैं? तुमको मैं सवाल भी मुआविया नाम बताएं। तो मुआविया नाम के कितने नाम साबित करो कि ये हदीस में मुआविया मुराद है। आपको तो मुद्दत तब सब होगा ना जब आप ये साबित करोगे। आप अरे जनाब अली सुन लो, हवा में फायरिंग मत करो। सुना इस हदीस में मुआविया नाम का दूसरा शख्स, ये साबित करो। तुम ये साबित कर रहे हो मुआविया दूसरा होता है, यजीद दूसरे होते हैं। इस हदीस में नहीं, ये लेके आओ मुझे। ऐसा मतलब ये कहाँ साबित है कि हजरत अमीर माविया के मुतालिक बयान हुआ? इसी के नीचे दूसरी सनद के साथ ये भी रिवायत दोनों मौजूद है। भेजो, मुझे भेजो। नीचे ही लिखिए ना उसके, देखो ना, रायत अल मुआविया बिल अल मिंबर फाक़िलू, उसी के नीचे दूसरी सनद के साथ है। इसकी 10 असनाद है बेटा। कहाँ है? उसमें कहाँ लिखा है कि वो हजरत अमीर माविया है? उनके वालिद का नाम लेके बताया गया? उनके वालिद से क्या हुआ? मुआविया तो लिखा है। माविया कितने नाम है? आप साबित करो ना कि इसमें दूसरे मुआविया है। बताया तो सही। नहीं, आप ये साबित करो जो ये मतने हदीस है, जो मतने हदीस है, और मतने हदीस का जो है इसमें मुआविया दूसरा। अभी आपने बोला था, मेरी बात सुन लीजिए, मैंने आपको जो हवाला भेजा उसमें एक माविया है जो मुनाफिकों का सरदार था, ये उसके मुतालिक है। अगर वो तो बताओ ना उसमें ये हदीस में मुआविया से वो मुराद है। उसमें तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है। बता रहा हूँ ना मैं। हाँ बताओ। अच्छा मान लो ये किसका कॉल है कि माविया मतलब पढ़ो ना। नहीं, ये कॉल जो आपने जो दलील पेश की थी ना, फिर वही बात कर रहे हो। मैं क्या कह रहा हूँ? फिर वही देखो, मजा नहीं आएगा ऐसे बात करने में। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो आपने दलील भेजी है ना, वो कॉल किसका है वो पूछ रहा हूँ मैं। किसका कॉल है? हाँ, किसने फरमाया कि माविया को जो मिंबर पे पाओ? रसूलुल्लाह ने फरमाया। रसूलुल्लाह ठीक है, रसूलुल्लाह ने फरमाया ना, तो सहाबा किराम ने फिर कत्ल क्यों नहीं किया? तो नीचे हदीस पे लिखी है कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर चल रहा था, तो उन्होंने कहा रसूलुल्लाह ने फरमाया, नीचे ही हदीस लिखी है उसके, एक दूसरी हदीस छोड़ के नीचे ही हदीस लिखी है। हाँ। तो उसमें कहते हैं हजरत उमर का दौर है, इस वजह से ऐसे काम नहीं कर सकते। क्या मैंने रसूल खुदा से सुना है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उसके बाद किसी ने कोई अमल ही नहीं किया उस हदीस पर। तो भाई क्यों करते भाई? किसी ने कत्ल कर यहाँ तक कि हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनके हाथ पर अरे मेरे भाई कत्ल करते तो ये इस्लाम, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही उनको कत्ल कर देते। यहाँ तक कि हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनके हाथ से बैत भी कर ली, उनको किसने कह दिया बैत कर लिया? अबे गुलाम हाथ से कोई बैत करता है किसी के? यही तो तुम लोगों को रोना है। बैत जो रसूल खुदा के खानदान है। खिलाफत किसको दी? अरे भाई खिलाफत किसको? मुआविया, उसमें शर्तें क्या थी सुलह की? खिलाफत दी या नहीं दी? कत्ल खिलाफत नहीं दी, शर्तें क्या है भाई? आपके मुताबिक तो कत्ल कर देना चाहिए था। नहीं तो हम कत्ल तो करने वाले साहब, मगर नहीं किया। क्या है? इस वजह से नहीं किया कि मुशरिकीन मक्का कहेंगे कि मोहम्मद अपने ही आदमी को कत्ल करता है। हवाला दे रहा हूं, आपस ही में मारते हैं। मैं तुमको एक हवाला अरे मेरी बात सुनो, तुमको नहीं आता जाता, मेरी बात सुनो, जिससे ये साबित होता है। सुनो मेरी बात सुन लो मुख्तसर अंदाज में। 20 नबी इस्लाम को मक्का में जंगे तबूक के मौके पर 12 मुनाफिकों ने मारने की कोशिश की। तुम इधर उधर की बातें करते हो। अरे यार जब तुम्हें नहीं आता जाता तो न सुना करो। मैं तुमको हवाला दे रहा हूँ, न किया करो। हवाला दे रहा हूँ। हवाला मत दो, हवाला मत करो। जो तुम्हें तर्क ही नहीं मालूम है तो 20 फालतू बात करने से वक्त बर्बाद। साहब ऐसे थे जिनका नाम माविया था। मैं हवाला दे रहा हूँ ना तुमको। क्या मुआविया था? जिनका नाम माविया था। साबित करो जनाब अली। इस हदीस से तुम्हारा भी तो मौक़िफ़ साबित नहीं होता है। बिल्कुल साबित हो रहा है। कहाँ है लिखा है? उनके अब्बा का नाम कहाँ लिखा है? तो अब्बा के नाम से क्या होता है? तो फिर तभी तो मालूम पड़ेगा कौन जो साबित ऐसे नहीं होता भाई। ये तो कौन से तभी तो मालूम पड़ेगा। सुनो आप ये साबित करो जो मुआविया है वो मुआविया अबू सुफियान नहीं, दूसरा मुआविया जिनका नाम मुआविया था 20 सकते। मैं तुमको हवाला दे। यार छोड़ो भाई, तुमको आता जाता नहीं है तो वक्त ना बर्बाद यार। तुम खाली फोकट इधर उधर के हवाले लेके आ रहे हो, जिनको मैं काट रहा हूँ। तुम नहीं तौबा करोगे समीर भाई, रहने दो। अरे तौबा तुमको करनी चाहिए। तुमको तो इतना भी नहीं मालूम। अब बताओ, जिसको रसूलुल्लाह ने फरमा दिया कि जाओ उनको कत्ल कर दो, और अभी तक उनके हाथ में इमाम हसन बैत कर रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक का दौर गुजरा, हजरत उमर का दौर गुजरा, हजरत उस्मान का दौर गुजरा, हजरत
अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर गुजरा, किसी ने कदर ही नहीं किया, उस हदीस पर कुछ अरे किसी भाई का अमल ही कत्ल नहीं करते हुआ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि अरे वसल्लम के यार, नाम पे जो है कहाँ नाम खराब होता है, नाउजुबिल्लाह। सोबी दलील सुन लो मेरी लेकर बात, आए सुन लो। यार। अरे भाई सुन लो, सुन लो, इतनी बातें करते हो, लोग तुमको सुनेंगे कितना तो भी नहीं मालूम हंसेंगे है तुमको। रसूलुल्लाह ने 12 मुनाफिक हाँ जी। को जो है हमला, रसूलुल्लाह कातिलाना हमला किया था मैंने 12 साबित कर मुनाफिकों दिया ने। जनाब, अरे सुन वो तो लो, मुनाफिक था, जो मुनाफिकों का सरदार था, उस माविया हमें की तो बात तुमको चल कुछ रही है भी यहाँ नहीं पर। मालूम है यार, नीचे हदीस में लिखा है, तुमको तुमको ही कुछ सब भी नहीं मालूम है, तुम ही अल्लाह बने घूम रहे हो झूठे अच्छा। झूठे हवाले लेकर, अबे तो तुमको इसीलिए तुम मुझसे बात नहीं कर रहे। अभी एक हदीस भेजा आपके फजाइल में, काती हुई। अरे तुमको तो कुछ भी नहीं मालूम है, आपको तुमको बता देता हूँ, अभी तुम्हारा 2 मिनट में पोस्टमार्टम कर देता हूँ, ये देखो 2 मिनट में पोस्टमार्टम कर, अभी तुम्हारी जितनी भी ऐसी सब निकाल, ये मैं 2 मिनट हदीस में पे बात करो, पोस्टमार्टम देख लो, तुम्हारा 2 मिनट में निकाल देता हूँ, ये देख लो, अभी 2 मिनट में निकाल देता हूँ। सब झूठे झूठे हवाले लेके आते हो यार। झूठे ये देखो, पहले तुमको खुद ही नहीं मालूम है, अभी 2 मिनट में तुम्हारे बच्चे रुक जाइए। देखो हाँ, सबसे दिखाओ। नीचे हवाला है, ये है अंसाबुल इस्लाम, मेरे को देखने दो। हवाला देख क्या है, इसमें कहते हैं काना जालिसो फमर्रा बाबू सुफियान, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, उम्मे सलमा फरमाती है, अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना जालिसन, नबी अलैहिस्सलाम फमर्रा अबू सुफियान है। हवाला भेजो। हवाला भेज दिया व्हाट्सएप पे आपके। नहीं आया मेरे पास, एक मिनट, नेट मेरा बंद है, चालू कर लेता हूँ, एक मिनट रुको। हाँ एक मिनट। हाँ, ये देखो, ये मुआविया बिन अबी सुफियान का सबसे नीचे 70 में हादिस है, नबी अलैहिस्सलाम से फमर्रा अबू सुफियान अला बहरी, अबू सुफियान जो है ऊँट पे आया, ठीक है, वो मुआविया वाकू, उसका मुआविया, उसका लड़का, उसका भाई यजीद बिन मुआविया, जो उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लानु हामिल वल महमूल व काइद व साइका, नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऊँट पे बैठने वाला उसके ऊपर लाला, तो जो ऊँट हाँक रहा उसके ऊपर लाला, तो जो ऊँट के आगे उसके ऊपर भी लाला। तो ये देख लो, नबी अलैहिस्सलाम ने अबू सुफियान का नाम लेते हुए जो है लानत। ये कौन सा ही हवाला भेज रहे हो यार तुमको? सबसे नीचे वाला देखो, सबसे नीचे वाला किसकी बात चल रही है, अब क्या भेज रहे हो? सुन लो, अभी तुमको साबित कर दे रहा हूँ। नबी अलैहिस्सलाम ने अबू सुफियान और उसके बेटे मुआविया, मिंबर पर कत्ल की बात चल रही है, मिंबर ये कौन सी बात तुम अभी छोड़ो, अभी छोड़ दो उसके ऊपर, अभी छोड़ दो, तुम सबसे नीचे वाला देख लो, तुमने कहा नाम लेने वाला, नाम लेके दिखा दो। ये जो आपने भेजा है ना, मैंने इसका स्क्रीनशॉट मार लिया, इसको डिलीट करना मत, कुछ फायदा नहीं। स्क्रीनशॉट मार ली, अच्छी बात है, मैं हाँ। डिलीट करूंगा तुम्हारे पास, तुम्हारे ही निकाल के भेजा। अभी तुम 4 वाले भेजे थे, डिलीट मार दिए थे। खुद मौजूद थे और उसका इसकी भाई मैं तहकीक कराऊंगा, इसको छोड़ो। बिन अबू सुफियान हेलो। मुआविया हेलो, आया, ऊँट इसको हटाने छोड़ो, का, मैं इसकी तहकीक करा लूंगा, पहले उस पर बात करो, वो वहाँ साबित चलो करो। जाओ, इसका पहले जवाब अभी लेके आओ, हवा में बातें करते हैं। हवा में तो आप बात कर रहे हो यार। जाओ भाई, तौबा नहीं करोगे, रहने दो भाई, तौबा तुमको तो मैं तुमको दलील करनी नाम थी। दिखा दूंगा, मगर तुम बरेलवियत ऐसी कौम है कि तौबा नहीं भाई करेगी। तुमको मर जाएगी तौबा बेहद करनी का थी। प्यारा अरे चीज, मैं मगर तौबा नहीं करेगी। उस पर तुम आए ही नहीं, वो हदीस पर। छोड़ो, रहने दो भाई, अभी तुमको वो इल्मी तुमको गुफ्तगू है, वो इल्मी तुमको गुफ्तगू मैं में तो समझाऊंगा, तुम नहीं आवाम समझोगे। समझ जाएगी, इल्मी गुफ्तगू। इल्मी गुफ्तगू तुमको खुद ही नहीं मालूम है, तुमको तो इतना भी नहीं मालूम है, किसी हदीस को सही साबित करने के लिए उस हदीस का मतन लेके आना पड़ता है, ये फिर जो उसको तुमने सही हवाला साबित भेजा है करना ना, पड़ता है। इसका ही पोस्टमार्टम करूंगा, टेंशन हाँ मत हाँ, लो। करवा देना, चलो हाँ, चलो, जाओ इंशाअल्लाह। पोस्टमार्टम